an ye tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ Shetane Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sinji ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Suratu Sharhi. An bɛ suratu Sharhi la. Makiyatun. Magan gange do. Wa ayatuha. Aya jateliw la. Samanu ayatin. Wa aya 8 do. Alam nashraha. Alam nashra yala ne ala ma yiriwali kɛ wa. Laka. Muhammadu ye. Sadraka. Kwa disi la. Wa wada'na. Ne Allahu Ta'ala ye bilali kɛ. Anka. Ka bɔ Muhammadu ma. Wizraka. I ka donifɛnw na. Allazi. Donifɛn minnu ko do. Qad zaharaka. Min ye kɔgiriya. Wa rafa'na. Ne ala ye kɔrɔtali kɛ. Laka. Muhammadu ye. Zikiraka. I ko sumali la. Fa innama al-usri Yusuran. Naam. I k'a dɔn gɛlɛya o gɛlɛya. yusran. Nɔgɔya b'a kɔfɛ. Innama al-usri. I k'a dɔn ka fɔ gɛlɛya ma. Yusuran. Nɔgɔya bɛ yen. Fa iza faragta. Olu n'i tilala i ka seli la dun. Fansab. I sigi ka ɲɛ. Wa ila rabbika. Ni ka t'i ma masa. Faragabu. I k'i ka dungɔfɛn fɔ. Alam nashraha laka sadraka. Alam nashraha laka sadraka. A ko kira ma ne ma ko disi fɛrɛ wa. Ko disi fɛrɛli de ye. Ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de nana ni silamɛya ye. Bon a nana bolitigiw contre la comme a bɛɛ b'a kalama cogo min. Bolitigi dunanw fana tɛ a yɛrɛ somɔgɔw bolitigiw de don. O tɛ ko nɔgɔ ye dɛ. O tuma na dusukun kamana bi guwan kuma dɔw la. Kuma dɔw fɔli la. I bɛnkɛ ye walima i fa ye walima i faninjini ye walima i fa kɔrɔba. N'a fɔra ko olu de fililen don. E ye den ye ko e ka n'olu bilasira. Baara b'i bolo dɛ. Kumana miiri de bɛ kɛ n bɛ mun fɔ nin ye n bɛ mun fɔ nin ye. Kumana kamanaw bi guwan. An bɛ nin kunbɛn cogo di. Ka bɔ o kɔnɔnaw na ka na se kɛlɛw ma u y'a kɛlɛ fo ka juguya. Kumana n'o kɛra dusukun de bɛ miiri n bɛ mun kɛ. Bon mun bɛ yen sisan o de la mustasharu bɛ faamaw bolo. Mustasharu bɛ mɔgɔba caman bolo. Ni o dɛsɛr'i la dɔrɔn i bɛ sɛgɛn n'o ye conseil ye. Kumana n'i bɛ ko o ko kɛ i b'olu de ɲininka an bɛ nin kɛ cogo di. Ne tun bɛ fɛ ka nin kɛ tan aw hakilila ye mun ye. Alors aw bɛ jɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma. Kumana ala ko kira ma alam nashraha laka sadraka. A fɔ ne ma ko a disi fɛrɛ. Ko o ko n'i y'a minɛ cogo ɲini n'i kamana guwanna na ni ala ye minɛ cogo d'i ma la. Ka bɔda k'i ye n'i y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ. Kumana o de la ala k'u ma wa shawirhum fil amr. Ayiwa n'i bɛ fɛ ka ko o ko kɛ diɲɛ ko la i ni mɔgɔw ka kuma. Kumana fo an k'a faamu de i ka idée ka ɲi a bɛ se ka ɲɛ a ka ɲi. Nka n'i ye mɔgɔ wɛrɛw far'i kan a bɛ se ka jaabi dɔ sɔrɔ a la min ka ɲɛ e ta ye. Na. Wa wada'na anka wizraka. Wa wada'na anka wizraka. Ayiwa wa wada'na anka wizraka. Muhammadu ne ye e ka doni jigin. Ne ye doni jigin ka bɔ e kan. Doni jumɛn ko don allazi anqada zaharaka doni min y'i kɔ giriya kosɛbɛ. Mana nin yɔrɔ in na sa samani de bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ yan walima tafsirikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yan walima mazhabu tigiw ni ɲɔgɔn cɛ yan. N'i y'a lajɛ sunnamɔgɔw ka sira kan wa wada'na anka wizraka. An ye i ka jurumu de yafa i ye k'o bɔ i ka pewu. I ye jurumu minnu kɛ ni ala y'a bɛɛ bɔ i kan. Allazi anqada zahraka jurumu minnu kun y'i kɔ giriya parce que i yɛrɛ kun kamana guwanna nin dɔw bɛ yafa cogo di.
a y'i kɔ giriya kosɛbɛ sabu i mana miiri n'a y'i jaabi tigɛ k'a fɔ i ye nin kɛ ala la min man kan sunnamɔgɔw ka sira fɛ a camanba olu y'a yira k'a fɔ maasumu tɛ dugukolo kan ni ala yɛrɛ tɛ u y'a yira kiraw ka isma bi tabligi de la diinɛ laseli diinɛ kuma fɔtɔ kiraw ye maasumunaw ye parce que o ye ala ka ko de ye ala de ko n ka kuma fɔ ni ala yɛrɛ ma jɔ k'u kɔlɔsi u bɛ se ka fili o tuma na ala yɛrɛ jɔra ka kiraw ni nabi ɲumanw kɔlɔsi u bɛ fɛn min bɔ u da diinɛ tɔgɔ la o ti fili ala yɛrɛ b'o kɔlɔsi mana suna fan caman ye kiraw ka isma kɛ tabligu kɔnɔna de ci laseli ko u ti fili o de la ko mɛ o kɔfɛ mɔgɔ tɔw bɛ cogo min na adamadenya balo filiw la kiraw b'o filiw kɛ isma wɛrɛ bɛ kiraw kan ni o ye suna sira kan jurumubaw ala y'u bali o la u ti jurumubaw kɛ mais a tɔ fili baaraw suna caman jɛna n'a ye ko kɛraw bɛ fili maaya la k'u bɛ fili maaya la bon o bɛna ni dalilu dɔw ye a dɔw man kɛnɛ parce que nin ye suna ka yecogo ye kiraya la suna ye kira ye ko mɔgɔ de don diinɛ n'a ti fili nka adamadenya la mɔgɔw bɛ fili cogo min na a yɛrɛ bɛ fili ten mɛ siya mɔgɔw siya aw ye kiraw ye maasumunaw don u ka tasarufu bɛɛ la hali isma ti dan kiraw ma kira min mɔgɔ minnu nana kira kɔfɛ n'o ye kira ka khalifaw ye n'olu de bilala kira nɔ na u jate la u bɛ mɔgɔ 12 jate o la ko o mɔgɔ 12 in kiraw tɛ nabi ɲumanw tɛ ko nka maasumunaw don abada lezi u ti jurumu kɛ u ti fili o ye siya ka yecogo ye mais kuma bɛ min ka ye kiraya de siya ka yecogo la kiraw ti fili fiyewu a kɔlɔsilen don diinɛ laseli la a kɔlɔsilen don u ni mɔgɔw cɛ muamala la u ni adamadenw cɛ adamadenya baara la kiraw kɔlɔsilen don bɛɛ la kuma na mɛ sunnamɔgɔw kɔni caman y'a yira kira ti fili diinɛ laseli de la wa fana kira kɔlɔsilen don jurumubaw kɛli la ala ti sɔn mɛ maaya fili olu ma kiraw b'o la mana k'o de la ala ko a ye min ɲafa ye ko ni jurumu tɛ ko mun don an kada zɔrɔ ko tila ka na ni dalilu ye aya wɛrɛ la li yaghfira laka lahu ma taqaddama ma ta'akhkhara ko ala yɛrɛ y'a fɔ i ye jurumu minnu kɛ ka kɔrɔ n b'o yafa ani min bɛ kɔfɛ mana ko b'a yira jurumu bɛ kira la siga t'a la o ye sunnamɔgɔ fanba ka yecogo ye n'a sɔrɔla o kuma in bɛ faamu kosɛbɛ mais siya mɔgɔw ko an kada zɔhara ka ko giriya in ye a ye kiraya lase min kɛ faso ye jafa ni labɛnjugu minnu k'a kama an b'i fa an bɛ taa don i nɔfɛ i ka so an b'i kɛ tan an b'i kɛ tan bon o bɛ adamaden dekun de mana ko ala y'o de fɔ ko wo wada anani ka wizra ka an y'i ka doni giri in jigin ka bɔ i kunna lezi an qada zaharaka doni giri min y'i kɔ giriya kosɛbɛ mana ko dɔwɛrɛ tɛ adamadenw bɛ ka jafa minnu tigɛ a kama a tafsir ka ca kojugu nin ye a surumaniw de ye dɔrɔn pour que ka sira yira mana nin yɔrɔ in na kuma fila de bɛ yen minnu y'a kɛ jurumu ye ani minnu y'a kɛ diɲɛlatigɛ gɛlɛya ni labɛnjugu minnu bɛ kɛ k'o doniw de don ko ɲɔ tɛ ko kira ti jurumu kɛ an y'i ka hamiw fɛngɛya i kan a bɛ se ka k'o fana ye parce que
ninnu b'u ka dalilu kɛ Bukhari ninnu kɔnɔna ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la cɛ dɔ nana a fɛ yen a ye cɛ in neni ka muruti a bolo kosɛbɛ k'a dɔgɔya k'a danga cɛ taara ko an b'a Aisha ko kira ma ko mɛ ko i tɛ cɛ in dɔn wa ko nin de ye nin ɲuman in k'i ye nin don ye nin de ye nin k'i ye nin don ye nin de ye nin k'i ye e b'o nin ta k'o danga bon ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko layidu min b'ale ni a ka ala cɛ ko Aisha t'o dɔn ko layidu min b'ale n'a ka ala cɛ o de ye n'a ye mɔgɔ min bugɔ walima a ye mɔgɔ min neni walima a ye mɔgɔ min danga ko ka sɔrɔ i man kan n'a ye ko layidu b'ale ni ala cɛ ko ala b'o k'o tigi ye yafa ye ani bɔda lahara don bon nin ye Bukari kumaw ye ani an ka hadisa caman nana ni nin ye nka bon kamana gan kira ka maa nini walima ka maa danga k'a sɔrɔ i man kan n'a ye fo ka taa kɛ ni wulila min na ala k'o k'o tigi ye yafa ye fo k'o layidu ta i ni ala yɛrɛ cɛ mana ni hadisa kɛnɛyara sunna ye min fɔ ko kiraw bi fili o bi sabati ni hadisa kɛnɛyara o ɲɔgɔnna hadisa wɛrɛ bɛ Bukhari n'an ka hadisa wulibaliw kɔnɔ k'a fɔ kira kisi nɛɛma b'a ma don dɔ la a bɛ dugutaa sira kan a nana se dugu dɔ la dugulamɔɔw bɔlen don u ka ndamaro ju u bɛ k'a munumunu ka kuyuw da kira ko nin ye mun ye o ko non ko ni ndamaro ma den ko n'an y'a kɔɲɔ kɛ tan ka kuyuw da la ka munumunu ko san ko a bɛ den kira k'u ka t'u ci fɛ fɛn bɛɛ latigɛlen don ala bolo ka ban min bɛ kɛ min ye k'o bɛ k'o ye aw kɛ man k'a la aw kɛ man k'a la bon tuma min na ni kira taara sahaba dɔ gɛrɛla kira la o ko ninnu filɛ min na nin ko tiɲɛ don dɛ ko n'an ka ndamaro fɛn o fɛn ma den n'an y'a kɔɲɔ kɛ o san bɛ den kira ko han ko aw y'o jarabi kala kira ko cɛ ko kira ma an y'o jarabi siɲɛ caman n'an y'a kɛ a bɛ den kira ko wa aw de b'a ka diɲɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan o tuma na a f'u k'a kɛ aw de b'a ka diɲɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan a f'u k'a kɛ bon ni nin zabatira toujours u ko kiraw ka isma ye diinɛ dama ye o tuma na sisan o bɛ sabati nka ni hadisa ye ma sabati komi siyaw ma sɔn hadisa in na ko nkalon de don ala tɛ kira si ci n'a ka a bɛ ci minɛ ala de bolo ko o ka tasarufatu bɛɛ ye ala de a bɛ don mɔgɔya kɔnɔ mɔgɔw fɛ mɛ a ti fili mɔgɔya baara la o ye ye cogo min b'a la o ye nin ye n'a y'a yɔrɔ faamu parce que a yɔrɔ ma nɔgɔn kosɛbɛ ni mankanba fila de b'a nɔfɛ suna kɔni ma jɛn ye ka mɔgɔ si kɛ maasumu ye diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ karisa ye maasumu ye a ti jurumu kɛ fiyewu olu ma dafɛji bila o yɔrɔ la mais u ko kiraw kɔni ka isma dafalen don ala ka diinɛ laseli la ko mais u bɛ fili maaya la siyaw ko diɲɛ kɔnɔ ala ko maa o maa kira walima nabi ɲuman fo ka diɲɛ wuli i ti fili voilà warafa n'ala ka zikira kan muhamadu ne ala ye kofɔli kɔrɔta o min b'i fɛ o min t'i fɛ o a bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ
i jugu ni ɲi bɛɛ bon anw ka dɔw ko n'i ye misiri wele n'i ko la ilaha illallah i Muhamadu Rasulullah de fara i bɛ Muhamadu Rasulullah fara kan ni Ala tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw tɔgɔ faralen b'a kan ye kumana k'o de ye an ye i kofɔli kɔrɔta nka a k'a dɔn gɛlɛya o gɛlɛya n'a ye silamɛ sɔrɔ ko i kana siga dɛ i ka sabali ka muɲu kana tiɲɛni kɛ a nɔfɛ ko nɔgɔya tugulen b'a la nɔgɔya tugulen b'a la kana to i ka malo ko gɛlɛya y'i sɔrɔ la gɛlɛya ye mun ye fɛn min b'a kɔfɛ nɔgɔya don Ala ko ten ko i kana siga fiyewu gɛlɛya o gɛlɛya nɔgɔya b'a kɔfɛ Ala k'an taw nɔgɔya o kuma na sa a tafsirikɛlaw la kɔrɔ fila de bɛ yan sa walima a ka ca o ye fa iza faragta ko sisan Muhamadu jihadi min bɛ sen na ni jihadi bamuru bilala aw fɛ fansab a k'a cɛsɛbɛ kɔrɔsiri sa a k'a cɛsiri k'a labɛn wa ila rabbika faragab o kɔrɔ ye a k'a cɛsiri fansab bi mana ni jihadi bilala dɔrɔn a k'a yangara Ala yɛrɛ batoli ni Ala ko sumali fɛ ni jihadi tɛ yen k'a fɔ a jihadi banna ko banna non hali ni jihadi tɛ yen ko a k'a ɲɛsin daliba masa batoli ma wa ila rabbika faragab mana i k'i jija ka hɛrɛ kanu Ala bolo i bɛ min fɛ i k'a fɔ Ala ye o tuma o kɔrɔ ye tuma min na i y'i cɛsiri k'i surunya Ala la dɔw ko tɛ olu tama ko ye olu ko fa iza faragta Muhamadu ni tilala seli la o kɔrɔ ye seli b'a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ bi seli mana ni tilala seli la fansab i k'i sigi k'i labɛn nasabuli de ye k'i turu ka ɲɛ c'est à dire ka i concentré fansab i k'i concentré k'i fara ɲɔgɔn kan k'i bɛɛ sin Ala ma wa ila rabbika faragab o yɔrɔ la sa i bɛ fɛn o fɛn fɛ ko i k'a jira Ala la a faamuna n'i tilala seli la dɔrɔn seli bi ban jɔn bolo Ala yɔrɔ min na n'a sɔrɔla seli ɲuman don o b'a sɔrɔ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kumana fansab i concentré wa ila rabbika faragab min b'i fɛ i k'a fɔ Ala ye nasaba sɔnaman a ye boli turu a yɛrɛ ye o kumana fansab mɔgɔ t'i turu quoi parce que n'i ye fɛn turu a bi ja de a bi sabati a ti bɔ a nɔ na jango i kelen ka i ka boli yɛrɛ labɛn k'a turu fɛn ti gosi a la dɛ kumana concentration de don fansab i k'i fara ɲɔgɔn kan k'i ni bɛɛ sin Ala ma wa ila rabbika faragab ko o kumana sa min ka di i ye i k'o jira Ala la o ye min ka di i k'o jira Ala la o de ye minnu y'a laban kɛ wa ila rabbika faragab mais dɔw ko la k'a fɔ min ka di i k'o fɔ Ala ye tɛ dɛ ko wa ila rabbika faragab k'o kɔrɔ de ye i ma n'i labɛn k'i yɛrɛ to Ala bolo ko i kana foyi kanu ni Ala yɛrɛ tɛ wa ila rabbika faragab i ma kanu a ka to i dusukun na n'i bi ko o ko kɛ i ka Ala y'i dusukun na Ala bɛ min fɛ i ka k'o fɛ Ala tɛ min fɛ i ka ban o la wa ila rabbika faragab inna ila rabbina raghibuna a ɲɛna Ala k'an dɛmɛ a yɔrɔ faamuna suratu duha mais wa wada'na anka wizraka ko Abdullahi ibn Mas'ud kun t'a kalan ten ale kun t'a kalan wa wada'na anka
wa wada'na anka wizraka ko ale kun ta kalata ale kun b'a fɔ de wa halalna anka wizraka ta de bal wikraka Abdullahi ibn Mas'ud ya do ale kun ye kuranɛ dɔnba belebele kira kun to k'ale de a fɔ a ka kuranɛ kala a k'a mɛn quoi ale fana cɛba minnu jatera kuranɛ ko la kira tile la ale b'a la quoi mais ale kun t'a fɔ wa wada'na anka wizraka ale b'a fɔ de wa halalna anka wikraka bon comme a b'a faamu cogo min na an delila ka s'a ma kuranɛ kumaw la fɛn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ arabu kan mɛnna yɛrɛ kamana gan u b'a fɔ ko khataw nasakhinaw de don minnu ye kuranɛ bayɛlɛmɛ n'i ye kuranɛ di mɔgɔ 5 ma yan sisan hali sisan k'a fɔ a bɛɛ ka sura 4 sɛbɛn n'u bɛɛ y'a sɛbɛn n'a ye papiye ninnu lajɛ a bɛ filiw sɔrɔ a la khataw nasikh siga foyi t'a la a bɛ khataw nasikh sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛlaw ka fili o caman k'o bɛ kuranɛ na an b'a Aisata yɛrɛ ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko kuranɛ falen don nasakhinaw ka fɔti la ka fili nasakhu ma dɔ a bɛ fɔ cogo di kopiyelikɛlaw o de don wa kopiyelikɛlaw minnu bɛ kuranɛ kopiye papiye wɛrɛ kan ko o kopiyeli in na ko kopiyelikɛlaw ka fɔti caman nana kuranɛ kɔnɔ bayɛlɛmalikɛlaw bon o hadisaw bɛ a caman an b'a Aisata ka kumaw la mais dɔw fana kɛlen bɛ k'o hadisaw gosi k'a fɔ duufu b'u la ko sɛbɛnnikɛla ka fili t'a la bon o bɛ se ka fɔ mais ni sɛbɛnnikɛlaw ka fili yɛrɛ la o ti kabako ye quoi o ti kabako ye parce que ala mana a sɛbɛn mɛlɛkɛ m'a sɛbɛn mɔgɔw de y'a sɛbɛn a sɛbɛn tɔ mɔgɔw bɛ se ka fili voilà. Suratu Duha nin ye wa duha sura ye makiyatun magangange do wa ayatuha a aya jate 11 ayatan a bɛ bɛn aya 11 ma wadduha ala ko ale kalenna walahatile la wallayli a kalenna su la iza sajja ma mina n'a dibira ma wadda'aka rabbuka mamadu i mama i bila wa ma qala ala m'i kɔniyɔn wala al-akhiratu nka i k'a dɔn sa lahara do khayrun o de hɛrɛ ka bon laka e muhamadu ye minal ula ka tɛmɛ nin diɲɛlatigɛ in kan wala sawfa nka mɛn o mɛn yu'tika rabbuka e muhamadu ma bi nin sɔn fatarda f'i yɛrɛ bi diɲɛ lam yajidka a fɔ ala ye ma ye muhamadu sɔrɔ wa yatimɛna denma kundo fa'awa a ye jigin yɔrɔ k'i la n'o ye abu talibi bolo ye wa wajadaka ala tilala k'e sɔrɔ dalan i tɛ fɛn dɔn diinɛ ko in na fahada a y'i kɛ kira ye wa wajadaka ala kun ye e sɔrɔ ailan fanda tɛgɛ jɛ ye fauna ala ye wasalangi ye amal yatima nka yatimɛ den kɔni fala taqhar silamɛw a kana olu dansagow kan amma sa'ila an ma bulondala delikɛla fala tanhar a kanu gwan ni kuma jugu ye wa amma bi ni'mati rabbika nka ala ye nɛɛma min kɛ i yɛrɛ ye sa fahaddith o sɛbɛkɔrɔ jira i k'o baro ɲɔɲa wadduha a ko an b'a fɔ cogo di wadduha ayi an b'a fɔ ko na'am
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayiwa ne t'a fɔ cogo dɔn nka a bɛ sɔrɔ a fɔ cogo minnu b'a dɔn olu bɛ sɔrɔ yan u ko ko nin zura in jiginnen nin zura in de laban na ko alakira ye nin fɔ quoi nin zura in de laban na a ye nin kuma in fɔ mana o kɛra silamɛw bolo a ti da nin zura in ma o mana sɔrɔ an ban o bɛ Allahu akbar fɔ Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walilahi alhamdu bɛɛ b'a la dɔw b'o fara kan mais a siga yɛrɛ la walilahi alhamdu t'a la a siga filɛ nin ye wa huwa Allahu akbar o ye n'a y'i diya ye n'a m'i diya i bɛ Allahu akbar bɔ yen i b'a fɔ la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ko kira nin de fɔ ni aya in banyɔrɔ la quoi ni sura in n'o ye suratu duha ye duha labanyɔrɔ la ko kira ko la ilaha illallah wallahu akbar. Bon kuma na silamɛw y'a ta sura laban na u b'a fɔ ye sura laban na i n'a fɔ tafsirikɛlaw ka sira kan quoi n'olu sera ma u bɛ nin fɔ. Bon ni kuranɛ dafa fana bɛ yen min bɛ kuranɛ dafa kɛ sura damadɔ min bɛ tɔmɔ ka d'a ma n'a b'o kɔrɔw fɔ mɔgɔw ye o banyɔrɔ o banyɔrɔ a fana bɛ Allahu akbar in fɔ mana a lasili de ye ko waduha jiginnen o laban sura labanna min kɛ ko kira ye a fɔ mana kira y'a fɔ waduha kelen dɔrɔn de la a ma fɔ sura wɛrɛ la mais silamɛw y'a ta kira yɛrɛ ladegeli kama u y'a kɛ sura bɛɛ la sariya la u bi bɛn quoi o ti ko ye min nangarilen don a bi bɛn a ka kɛ sura bɛɛ la n'a y'i ja mais i b'i janto min kɔni na waduha kɔni ta o ban o ban i fɛ i b'i janto o yɔrɔ la i b'a kɛ waduha an tilala la o kumana waduha ala ko ale kalenna walahatile la waduha o bɛ walahatile de bɛ wele duha mana fɔ an b'a fɔ a ma ko salatu duha walaha seli bɛ yen duha o ye walaha waati ye salatu duha o ye walaha seli ye mais arakan fana bi jɛ n'a ye fana tile mumɛ bɛ se ka bɛɛ wele ko duha tile mumɛ bɛɛ parce que i m'a ye suraka kan na n'u u ko i taara par exemple sisan i taara bitigitigi dɔ fɛ i bɛ fɛn dɔ ɲini a ko nin ti yan dɛ mais bukura i bɛ na bukura bon bukura mais n'i ko a ma ko bukura an bolo ko sɔgɔmada joona n'i ko a ma dɔrɔn bukura soba a b'a kɛ o ye bukura fɔ dɔrɔn solila ka taa an ka mɔgɔ bɛɛ b'a faamu ten n'i ko ma bukura maga ye ne ye fɛn dɔ de san dɔ bolo o de b'a fɔ ne kɔrɔ a modèle diyara ne ye quoi barani dɔ de don i b'i ka minɛnw k'a kɔnɔ hali sisan a bɛ ne bolo a ka ca san 20 ye ne y'a ye min kɛ ne ko a ma n ko n b'o san ko non ko a feerela ne ko n ko a feerela ko mais ko bukura ko n ka na k'o bɛ kelen sɔrɔ an karamɔgɔ anw tilala seli la dɔrɔn ka daraka dun ne nana sɔrɔ a ka maalu yɛrɛ ma dayɛlɛ i y'a ye parce que anw bolo n'i ko bukura an kɔni fɛ dɔrɔn i ye soli ka wuli de fɔ gadan n'i ko gadan anw b'a fɔ ko n ka cɛ gadan na taara tati gadan bon a tila k'i ɲininka sa n'a bɛna ɛri min na i b'o fɔ a ye quoi mais surakaw fɛ yen makan jamana ninnu bɛɛ n'u k'i ma bukura dɔrɔn u ka dɛ sɔgɔmada ma dɛ ko sini olu bɛ sini wele bukura de bon o kumana sini n ye bukura ye nka an ka bukura min b'a la o y'a sɔgɔmada de ye debi arabukan na quoi o kumana waduha walaha waati de don mais arabukan na o ko a bɛ tile bɛɛ ta tile bɛɛ ye waduha ye n'a waati ye mais a sugu a kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni don ni
sɔgɔmada tile bɔ kuma ka yɛlɛn dɔɔni 10 heures avant o de ye duha ye naam ka taa 9 heures la ka se voilà exactement naam والليل إذا سجى waleyli ala ko ne kalena su la iza saja n'a dibi donna mais anw t'o filɛ fɛn ye o mais su dibi mana don fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ ni su dibi donna ni mɔgɔw ti ɲɔgɔn buguna tigɛ ko caman b'a kɔnɔ mais bamakɔ yan bamakɔ ti su dɔn ni n'a sɔrɔ maa min ma ɲinɛ so kɔ o de bɛ dibi dɔn jango sandibi o ye dibi ye dɛ o ala ko waleyli iza saja ngale ayiwa ya iza o kaba n'a ye dibi don mana ala ko ne kalena waleyli iza saja ngale na su la n'a dibi fina na ما ودعك ربك وما قلى imam y'i bila koyi imam y'i bila parce que o bɛ nin de fɔ k'a fɔ ko jugu dɔw nana alakira yɔrɔ la sɔlɔ silam ko i ma banni na koyi k'i ma ye wayu tɛna bilen yan ko tara da in yɛrɛ kun bɛ sɔrɔ o de fɛ ko a bɛ taa yɛrɛ faga kulu la quoi kumana a ma ɲɛ Jibirila nana ni nin aya in ye ko ala ma i bila ma wada ka rabuka wadaw kɔrɔ ye k'an bɛn ne kɔni taara koyi la ala m'i kan bɛɛ da ala m'i kan bɛɛ da wa ma kala wa m'i kɔniyɔn fana a m'i kɔniyɔn وللآخرة خير لك من الأولى nka i k'a dɔn lahara o de hɛrɛ ka bon i kan ka tɛmɛ diɲɛ yan dɛ lafiya tɛ diɲɛ na wala sawfa nga mɛ o mɛ i ma bɛ n'i sɔn dɛ Muhamadu ala bɛ n'i sɔn fatarda f'i yɛrɛ b'a fɔ ko a ka ɲi i bɛna lafiya ألم يجدك يتيما a y'i yatimɛlama sɔrɔ o parce que i fa sara ka sɔrɔ i ma bange i ma tɛmɛ san 4 san 6 kan i bamuso fatura mana a y'i yatimɛlama de sɔrɔ fa awa a ye kɔsɛmɛ yɔrɔ d'i ma n'o ye Seydina Ali n'o y'u mɔkɛ ye sa ala y'a sɛmɛ o la na o fana fatutɔ o y'a kalifa Seydina Ali fa ma Abdulmutalib ayiwa a fɔlɔla o de bolo o sɔrɔla ka kalifa Seydina Ali fa ma n'o ye Abu Talib ye na o de ye ala ko alam yajiduka yatiman fa awa a ye yatimɛnama sɔrɔ mɛ a ye kɔsɛmɛ yɔrɔ k'i la a ye taa yɔrɔ d'i ma quoi ala ka taa yɔrɔ d'a a y'a sɔrɔ fana i tɛ foyi ɲɛdɔn diinɛ ko la e kun tɛ diinɛ ko kalaban fahada ala y'i kanda k'i kɛ nabi ɲuman ye ka i kanda ka na diinɛ sira ma k'a tiɲɛ jiri la ala y'a sɔrɔ fana dɔrɔmɛ t'i kun fa'agna ala ye bɔda k'i ye dɛ fɛn dir'i ma u b'o de fɔ ko foyi kun tɛ kira bolo wa tiɲɛ de kun don foyi kun t'a bolo baara daminɛ na foyi kun t'a bolo foyi kun t'a bolo mais baara sera yɔrɔ dɔw la ala ka dɛmɛw nana kira ye saga kulu kelen ka kulu filancɛ fa tewu a y'a ni dɔ la dakuru ɲɛ kelen ko a k'a ta ka taa mana u b'a f'i ye ko juru kun bɛ kira la ko yahudiya dɔ ka diriku kunmɔri hununen don a bolo ko a taara yahudiya dɔ ka diriku nɛgɛduloki a taara yahudiya dɔ ka nɛgɛduloki minɛ k'o tɔnɔ ma da quoi a taara tɔnɔ ma da bolo de a taara a yɛrɛ de ka nɛgɛduloki a taara o tɔnɔ ma da yahudiya bolo ka dumuni minɛ bon a bɛ se ka ɲɛ tiɲɛ don a kɛra o bɛ se ka kɛ o parce que o caman kɛra kira ni yahudiyaw ni a sigiɲɔgɔnw cɛ quoi a sigiɲɔgɔnw cɛ a ye dɛmɛ ɲini u fɛ u bɛ juru don a la a dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ a bi u ka baganw loué a delila ka dɔ ka bagan loué dati dafara
ma dɔn munna bagan in mana bagantigi nana ka na pɛrɛn kira kunna ka pɛrɛn an fɔrala min ma o tɛ nin ye n ka bagan bi ta ko Seydina Umaru ko a bɛ kuma ko kira ko la ko li sahibil haqqi maqal ko kuma da bɛ tiɲɛtigi bolo ko tiɲɛtigi ka kan ka kuma maa man ka tiɲɛtigi da de mais kira y'a minɛ a muamala ka hasana k'a minɛ ka ɲɛ juru sarala fo ka dɔ fara a kan cɛ yɛrɛ jɛnna bagan in kɔ ko kira k'a ta ko a t'a fɛ tuguni maaya y'o de ye husnu muamala c'est-à-dire u y'anw ka diinɛ kɛ janimɛ de y'an bolo n'i y'a lajɛ hadisa dɔ bɛ yen a dɔ bɛ Bukhari kɔnɔ dɔ bɛ Muslim kɔnɔ dɔ bɛ Ahmadu fana nana n'a ye mais u nana n'a ye tɔgɔw bi yɛlɛmɛ a hadisa saba ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ fɛn kelen nɔfɛ mais tɔgɔw bi yɛlɛma Éthiopiens nana Alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam dunu b'u bolo u bɛ ka dunu dasi kira ka misiri kɔnɔ u bɛ dɔnkili da u b'u kun fila ni yɛlɛmɛ u bɛ dɔnkili da kira la kira bɛ ka mɔgɔw ɲininka k'u bɛ ka mun fɔ parce que u bɛ k'a da u ka kan de la Éthiopie kan de la kira ye mɔgɔw ɲininka misiri kɔnɔ k'u bɛ ka mun de fɔ minnu bɛ Habasha kan mɛn olu ko k'u bɛ k'a fɔ ko nin kira in ka ɲi ko nin kira in ye kira ɲuman ye k'u bɛ k'o de fɔ ko kira yɛlɛla a ma foyi f'u ye dunu bɛ ka dasi kira ka misiri de kɔnɔ Masjidu Nabawi Éthiopien u bɛ ka dɔnkili da u b'u k'a siɲɛnɛ u b'u tigɛ k'u jan kira bɛ ɲininkali kɛ k'u ko di k'u ko e ye kira ɲuman ye ko Mamadu ka ɲi n'o kɛra kira bi yɛlɛ k'u b'o la Seydina Umaru nana don k'o y'i bolo fa misiri bɛlɛ la k'o kɛr'u kan ko kira ko far'u la e t'a dɔn bi ye seli ye wa riwaya wɛrɛ la Umaru ye fɛn ser'u kan ko Umaru k'u to yen ko e t'a dɔn ko nin ye Éthiopikaw ka laada ye wa riwaya caman b'a la minnu b'a fɔ ko bi ye seli ye minnu b'a fɔ a y'u to yen nin y'u ka laada ye ani minnu bɛ dɔ wɛrɛ fɔ mais a bɛɛ kɔni ko dunu de bɛ ka dasi Alakira ka misiri kɔnɔ tɛgɛrɛ bi fɔ dɔnkili bi da mɔgɔw b'u tigɛ k'u jan kira bɛ ɲininkali kɛ k'u ko di k'u ko Muhamadu ye kira ɲuman ye kira bi yɛlɛ Bukhari kɔnɔ kumana n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a sabanan o jiginna n kɔnɔ parce que n mago tun b'o yɛrɛ de la ko hadisa arawi sabanan in ko tuma min na a tɔgɔ ye di Seydina Umar n'a ye bɛlɛ cɛ k'a kɛr'u ma ko kira ko u to yen hatta ya'lama al-yahuda anna fi dinina si'a k'u to yen fo yahudiyaw k'a dɔn ko silamɛya la k'a kɔnɔ fɛrɛlen don an tɛ kaso la fi dinina si'a sa'a yani a dayɛlɛlen don diinɛ in dayɛlɛlen don siya b'a la ko fo yahudiyaw k'a dɔn ko an ka diinɛ kɔnɔ cilen don an ɲɔ minɛnen t'a kɔnɔ a y'a kale a ka dununba fɔ misiri kɔnɔ misiri da tɛ d'a kɔnɔ Masjidu Nabawi a bɛ faamu ni hadisa ninnu ye an ka wulibali dama de don hatta a b'o Bukhari kelen kɔnɔ o dɔnkili dununba gosila ninnu an b'a n y'a fɔ a ye siɲɛ caman an b'a ko kira k'a kɔrɔta k'u filɛ
o y'a sɔrɔ u tɛmɛn dɔ don o ye siɲɛ wɛrɛ ye u tɛmɛn dɔ kare kɔnɔ ko an b'a Aïssata ko ten mais nin riwaya min ka nin fɛn o fɛn siyaw fana tɛ sɔn nin si ma ayi olu ti jɛni nin o ti jɛn'o de ye ko an b'a Aïssata ko kira k'a kɔrɔta kira y'a kɔrɔta n'u bɛ ka dasi abasa u bɛ tɛmɛ bon ko kira kelen bɛ k'a da kan na de quoi riwaya ka ca mais ko kira ko i ma wasa wa kira ye cɛkɔrɔba ye Aïcha e ka giri dɔɔni ayiwa kira si bɛ yɔrɔ min na a si kɔrɔbayara a muso kɔni y'i ye sa Aïcha ko i jɔ dɔɔni sa ale ka giri kira sɛgɛnna kira ko hali bɛ e ma wasa i jɔ dɔɔni sa mais o baro kɛyɔrɔ la Aïcha ko n kun bɛ ka kan ka baaraya de lajɛ n'a sɔrɔla a bɛɛ fɛ o kumana hali ni fara n b'a fɔ n ma fa n k'a dɔn ko ne ye min fɔ k'o de bɛ kɛ an baw ka ko ka ca a kibaru ka ca dɛ o kɛra min na kira ko i jɔ ta kira sɛgɛnna quoi kira fana y'a lajigi ka sɔrɔ ka k'u ka dunun fɔlɔw wele ka na kana min na Haidara fɛ yan ka taa min 26 mars la fi bayti nubu wa c'est-à-dire mɔgɔ ninnu sɛgɛnnen don kojugu a yɛrɛ ka kuranɛ filanan o ye kuma min fɔ n'i ko i bɛ maa kɛlɛ n'o ye o kumana i ma da ka kuranɛ in na wa mun de don ko a ye na a y'u wele ko a ye n'a dasi fɛn min ye cɛ da ani muso ni Ala kalennaw la adamadenw aw ka baara kɔni n kalenna sata baara in siya ka ca nka mɔgɔ min sa ni e sɔnna ka Ala ka hakɛ di a tila ka sira Ala ɲɛ ka tiɲɛtigiyali kɛ ni lahara seli ye n'o ye alijinɛ ye walima Ala kelebandiya ye ne Ala bɛna o tigi sɔn nɔgɔya o alijinɛ sira la nka maa o maa sa ne tɛgɛ ma gɛlɛyara i y'i yɛrɛ kari ka tila ka nkalontigiyali kɛ ni Ala ka kelenya ye an bɛna o yɛrɛ sɔn nɔgɔya o janɛmɛ ye wama yugni foyi tɛna nafa ka bɔ ale ma kun a ka nafoloba in na n'a kɛruna janɛmɛ kɔnɔ min bɛ ne Ala ka o ye aw bilali ye sira i k'a dɔn lahara tigi ye ne Ala ye a n'a filɛ diɲɛ min na nin ye ne kɔni ye aw ladi sa n ye tasuma ko fɔ aw ye tasuma min bɛ mana mɔgɔ si tɛ don nin tasuma in na fo n'a kɛra mɔgɔ kunnango ye kunnango min ko don n'a ye nkalontigiyali kɛ ni ka tila k'a ko don nka mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ janya bisira Ala ɲɛ Allazi mɔgɔ min ko don min b'a ka nafolo di yatazaka n'o bɛ jaga bɔ nka a tɛ maa kelen si bolo Ala yɛrɛ yɔrɔ baara ɲuman si la ko e bɛna sara n'o ye illa fo n'a kɛra dɛ ɲinini ye i ma yɛrɛ ɲɛda la Ala min ɲɛda kɔrɔtara kana siga kungalen na a mɛn o mɛn o kɛbaa bɛna diɲɛ tiɲɛ tɛ dɛ